Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tutorial cara bongkar pasang stang seher. Oh, ini lagi di press guys. Stang seher apa ini, A? Ya, ditanya ke stang seher naon ya? Supra naon? Oh, stang seher pit new guys. Ini lagi proses pengepresan. Wah, ima tukang ini tuh bisa diajak ngobrol lah. Serius guys. Guys, stang sehernya guys, merek Thailand. Thailand. Oh guys. Ini bekasnya guys, ada rada dadas guys. Oh, ini bekasnya guys, ganti yang baru guys. Udah berapa tahun A kerja di sini A? Sebulan. Oh, baru sebulan guys. Woi, masih baru guys. Woi, tapi pengalamannya guys. Woi, jangan ditanya guys. Aduhnya guys. Oh, di sini juga menerima quarter sama bobot dan lain-lain. Oh, ngecor juga bisa. Wah, banyak proyek guys. Biasa we beli ya kali percakram tewa. Tuh guys, ini stang seher guys. Cigar naon ieu teh? Oh guys, mantap, komplit guys. Udah belum mak? Tuh doh ya rusuh ya. Guys, masih proses guys, sabar.
Guys, Video guys. video atau Iya guys. Sedulur. jangan lupa subrek lur. Jangan lupa ngopi. Guys, harus teliti guys. Fokus guys, fokus guys. Halo guys. Ini 12 juta. Kayak ngomongnya. Kita Bongkar ya, stang. Oh, sobat. Tong stang plate. Tong kita Bongkar. Oh, tuh. Guys. Guys. Guys, proses pengepresan ini. Oh. Kita gebung. Oh, mekanik kedor. Anjir, mekanik kedor. Guys, balancing. Harus presisi, guys. Ini teh naon? Ngaranna teh ukuran teh? Motor. Hah? Naon apa namanya itu Yang indikator mana tanya? Iya, indikator guys katanya. Ya, tuh pernah nanya makna ya tuh. Kan misi nu apa gitu. Kita tonton deh. Proses guys.
masih proses finishing guys. Butuh ketelitian dan ekstra sabar guys. Oh guys, hasilnya guys. Guys, kurang guys. Nah, Nih guys, hasilnya guys. Sudah itu sudah. Oh, oke guys, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share guys. Hey guys! It's not a game, it's a rich thing.